Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue our learning section. So in this section, we will discuss about 4 topics, which is measurements, common parts, describing problems 1, and also describing problems 2. So in this unit measurement, we will do some exercise, 9 exercises in every unit. So in here, we will learn about measurements, or dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengukuran ya, pengukuran. This is some two question that we need to answer or we need to discuss. I want to ask, saya ingin bertanya kepada Rizwan. Rizwan, can you give any opinion in question number 1? Pertanyaan nomor 1, what are some different measurement system? Mau Pak, yang mana Pak? Number 1, what are some different measurement system? Oh, nomor. Before you read, keep it. No, just answer this question. What are some different measurement system? Just answer the question. Any idea? Oke, please be fast respon ya. Jangan terlalu lama mikir, ngomong-ngomong aja, berani aja. Saya takutnya makan waktu kalau memang menunggu ya, karena waktu kita terbatas. Saya lanjut ke Dafa Al-Hakim. Dafa? Halo Dafa? Pak. Ya, silakan langsung aja ngomong, nggak usah malu, nggak usah takut. Bentar Pak. Itu jawabnya yang pertanyaan pertama ya Pak? Iya, saya sudah tanyakan, nggak usah lagi mengulang ya, nanya lagi apa yang saya tanyakan, langsung jawab. Jadi fokus, memang teman-teman memperhatikan, saya bertanya apa, jangan langsung tanya lagi. Tadi nomor 1 yang tanya, jangan seperti itu. Langsung jawab ya, saya nggak akan mengulang pertanyaannya, oke? Biar kita cepat. Ini sistem pengukuran berbeda Pak. Ada metric system sama imperial system Pak. Okay, thank you for the answer. And number 2, I want to ask Gibran. Ya Pak, ini menanyakan satuannya Pak. Okay. Besarannya ada di metrik. Okay. Yeah, this is the different measurement system. Dan ada inci, watt, pound, dan galon Pak. Okay. Thank you, Gibran. So we will know, we will improve our literasi terkait ini sebenarnya fisika ya, satuan dalam fisika, satuan pengukuran. We know that in English there is length, which is inch or centimeter. Ada konversinya, 1 inci itu sama dengan 2.54 cm, 1 cm sama dengan 0.3937 inci. So in here we can see there is some measurement regarding weight, berat, in gram or ounce. Kemudian in volume will be millimeter or fluid ounce. And then distance, jarak, centimeter or inch.
And also temperature. Temperature, there will be Celsius, Fahrenheit, and also there is a formula to convert Celsius to Fahrenheit and also Fahrenheit to Celsius. So we can see here the two most common measurement system are, there's two type, ada dua tipe, adalah metric dan juga imperial. Jadi kalau biasanya di Inggris itu menggunakan imperial. Kalau ini in my country, ini di Amerika kali ya. Amerika menggunakan imperial. Kalau di beberapa negara lain menggunakan sistem metric. Jadi ada dua sistem biasanya. Kalau di Indonesia lebih seringnya itu pakai yang metric sih kayaknya ya. Metric sama imperial ini bedanya. Ntar saya coba cek dulu. Metric versus imperial. Oke, kita biasanya pakai sistem metrik ya di Indonesia. Itu lebih sering pakai sistem metrik seperti gram, milimeter, sentimeter, atau temperatur biasanya Celsius. Tapi kalau di negara lain, saya yang pakai imperial itu biasanya country using imperial system. Oh, Amerika dia pakai imperial system. Liberia, Myanmar itu pakai imperial system. Jadi imperial system adalah ounce atau fluid ounce atau inch or Fahrenheit. Jadi di Amerika dia nggak pakai Celsius tapi pakai Fahrenheit. So there's two different measurement system. Okay, we will continue. Okay. I will ask Irfan, what is the answer in number 1? True or false? Irfan? Okay, Izmi? Ya, Pak. Ini nomor 3 ya, Pak? Nomor 1, I ask number 1. Benar, Pak. True. Centimeter and inch, True. both measure length. True, okay. Yes. We will check. Misi Pak, Yes, tadi di true. jalan Pak. Right. Number 2, I will ask Wawa. Pak, Ya, Maaf, Pak. Wawa mana, Pak? oh ada 2 ya, sorry. Iya, Pak. Lukian. Satu lagi Wawa yang mana? Pak, Ya? tadi saya di jalan Pak. Wawa kelas C, Pak. Nazwa ya, Nazwa panggilannya Wawa juga. Iya, Pak. Oke. Calwa. Nomor 2 jawabannya true, Pak. True. Yes. A millimeter is larger than a fluid ounce. Yes, true, because 1 millimeter is 0.034. Okay, number 3, I will ask Alif. Andika? Yep. True Pak, true. True. 1 gram Number is 3. less than half of an ounce. 1 gram is kurang dari ya, less than setengah ounce ya. 1 gram di bawah setengah ounce. Apakah betul? Oke, betul. True. Okay, we'll continue to the next question.
Okay, here a unit of volume in the imperial system. Volume imperial system is, anyone want to answer? Dalam imperial system itu kalau dalam metrik dia adalah liter ya, liter. Kalau dalam imperial adalah fluid ounce. How heavy, seberapa berat sesuatu berarti dia adalah weight, berat ya. Berat dalam metric system adalah gram, kilogram. A measurement system based on the pound and the gallon. Pound and gallon. I'm not really sure. I think ounce. We will continue to the next E. The amount of space that something takes up. Amount of space, ruang. Ruang berarti adalah biasanya volume. A measure of temperature adalah biasanya Celsius. A unit of weight in the imperial system. Berat dalam sistem imperial adalah ounce. A measure of distance in metric system adalah centimeter. Dan berarti yang D ini adalah measurement system based on the pound and gallon. Itu adalah imperial system. Oke. Silakan, saya kasih waktu. Nanti aja di akhir ya teman-teman. Nanti boleh dicatat dulu. Nanti di akhir boleh mengisi kembali yang ada di LMS di bagian measurement. Biar kita cepat. Oke, jadi perhatikan dulu share screen-nya ya. Let's continue vocabulary. Number 4, the scale measures an items. Scale, measure an item, skala adalah millimeter. Today it was 85 degrees Fahrenheit. Berarti kalau degree biasanya dia temperatur ya. The test tube contain 1 of fluid. Fluid berarti biasanya dia volume. The slide was less than a inch thick. Atau kita cek dulu yang lain. A fluid ounce is a way to measure. Ini harusnya volume nih. Berarti ini salah. The test tube contain 1 metric. Kita coba dulu. Yang ini pasti volume. The gram and millimeters. Metric harusnya di sini ya. Ini artinya coba ini. Wait. Metric harusnya di sini. Kita coba. Ketukar sama yang scale. Scale itu artinya dia timbangan ya. Timbangan itu adalah items weight, berat, sama the test tube contain 1 millimeter of fluid. Oke, ini jawabannya. Oke. Any question? Number 4, vocabulary. Okay, we will continue to the next section. Okay, I think we don't have to listen to this reading, so we just read the poster here. To convert centimeters to inch, untuk mengkonversi dari centimeter ke inci, you just multiply the centimeters by Ayu. CK. Iklil. Ya, Pak. What is the answer? Ferdi.
Aziza? Okay, I think no one concentrate. Bio, boleh? The answer is 0.39, Pak. Okay, 0.3939. Yeah, that's true. Thank you, Abio. Okay, we will hear the conversation. We have to test this newborn vital sign monitor, right? Right. Put the 200-gram sample on the scale. Okay. The monitor shows 199.5 grams. That's close enough. Let's check the thermometer. I have the tester set to 37.5 degrees. Wait, is that Fahrenheit? No, I have it set to Celsius. Should I change it? No, that's fine. The monitor shows the same temperature. The speakers test the scale in ounce. True or false? Kalau nggak salah itu di gram ya mereka bilang tadi ya. Harusnya ini false. The temperature is test in degree Celsius. Ya, harusnya ini true karena dia bilang tadi dia tanya apakah itu dalam Fahrenheit. No, I test in Celsius. Do I need to change it? It's no problem. Berarti kan dia Celsius. The monitor measures weight more accurately than temperature. Weight lebih akurat daripada temperature. Ini saya lupa. Kita coba cek ulang. I have it set to Celsius. Should I change it? No, that's fine. The monitor shows the same temperature. The monitor shows the same temperature. Artinya yang temperature itu harusnya lebih akurat. Harusnya ini false. Oke. False, true, false. Okay, we will listen again. We have to test this newborn vital sign monitor, right? Right. Put the 200-gram sample on the scale. Okay. The monitor shows 199.5 grams. That's close enough. Let's check the thermometer. I have the tester set to 37.5 degrees. Wait, is that Fahrenheit? No, I have it set to Celsius. Should I change it? No, that's fine. The monitor shows the same temperature. Ini saya lupa tadi apa. No, I have it set to Celsius. Should I change it to 37.5 degrees? Wait, is that Fahrenheit? No, I have it set to Gimana? Fahrenheit. Fahrenheit ya. Let's check it. I have the test. Oh, ini put the 200. Oh, apa salahnya ini? Sample on the scale. Okay. The monitor. Right. We have to test this newborn vital sign monitor, right? Right. Put the 200-gram sample on the scale. Okay. The monitor shows 199.5 grams. That's close enough. Let's check the thermometer. I have the tester set to 37.5 degrees. Wait, is that Fahrenheit? No, I have it set to Celsius. Should I change it? No, that's fine. The monitor shows the same temperature. Saya artikan, kita harus menguji monitor vital sign bayi ya, newborn itu vital sign monitor bayi, betul? Betul. Set ke 200 gram sampel dalam timbangannya. Oke, berarti timbangannya memperlihatkan 190,5 gram. That's close enough, berarti dia cukup dekat. Oke lah, akurat. Ayo kita cek the thermometer. Saya sudah mengatur ke 37,5 degree derajat. Tunggu apakah itu Fahrenheit? Tidak. Saya I have it set to Celsius. Ini harusnya penyebutan Celsiusnya salah. Celsius pakai S kalau nggak salah. Ya. Celsius. Should I change it? No. Apakah saya perlu mengganti ke Fahrenheit? Tidak perlu. Karena monitornya sudah menunjukkan temperatur yang sama. Oke, let's continue. Oke, kita akan melakukan percakapan. Jadi saya nanti akan tunjuk 2 orang.
setiap speaking ini ya untuk bisa melakukan percakapan yang A dan yang B. Kita coba masukkan dulu ininya, jawabannya. Right. Put the 20 ounce sample on the scale. Berarti ini yang ini ya. We have to test this newborn vital sign monitor. Right. Put 20 ounce sample on the scale. Okay. The monitor shows ya 19.5 ounce. That's close enough. Let's check the thermometer. Berarti I have the tester set to 98.7 degrees. Wait, is that Celsius? No, I have it set to Fahrenheit. Should I change it? No, that's fine. The monitor shows the same temperature. Oke, saya coba minta ke, atau ada yang mau bersedia bercakap 2 orang? Oke, Zahra mau yang A, yang B? Zahra mau pilih yang A atau B? Satu lagi mungkin siapa? Ferdi? Saya, Pak. Ya, Oke, Bang. winner? Oh, winner hadir, alhamdulillah. Oke, berarti yang A Zahra, yang B winner ya? Boleh, Silakan. Pak. We have to test this newborn vital sign monitor. Right. Put the 20 ounce sample on the scale. Okay, the monitor shows 90.5 ounce. That's close enough. Let's check the thermometer. I have the tester set to 98.7 degrees. Wait, is that Celsius? No, I have it set to Fahrenheit. Should I change it? No, that's fine. The monitor shows the same temperature. Oke, thank you very much, Zahra and winner. That's a good conversation for both of you. Thank you. Then we continue to the next section. Okay, here we will fill up the report of the measurement based on our conversation before. Here, the monitor shows 19.5 and the tester set to 98.7 degrees. So here we will have this imperial set to 20 ya. Jadi yang ini adalah berapa yang kita set adalah 20 ounce, tapi di monitor pembacaan monitornya adalah 19.5 ounce. Okay. Then the temperature, ada yang masih ingat berapa? Berapa Fahrenheit? 80. Saya juga lupa. Berapa tadi? 98.7. Okay. Berarti this is 20 ounce and this is 98.7. Dan sama ya, pembacaan set sama pembacaan di monitornya sama di displaynya. Oke. The next section is common part. So I will give you around 5 minutes to fill up the LMS in measurements. Please take your time. 5 menit untuk mengisi LMS ya, yang bagian measurements.
Pak, izin Pak, enrollment key ini di LMS apa ya Pak? Enrollment key itu kemarin Bing 2, BING 2. Huruf kecil ya Pak? Ya. Salah Pak. Itu bahasa Inggris 2 Oh. ini ya. Linknya udah betul belum? Iya bahasa Inggris 2 Pak, benar. Iya. Linknya dapat dari mana? Yang dari Dari Discord Discord bukan? Pak. Hah? Dari Discord Pak. Dari Discord Dari ya. Discord. Bing Iya, Pak. 2, BING 2. Salah? Huruf kecil semua. Huruf Iya. kecil semua Pak. Iya. Salah Pak. Harusnya betul. Bing 2. Coba nanti dicatat dulu aja winner. Besok mungkin atau nanti kalau memang belum bisa gabung, nanti kita lanjutkan di setelah ini ya. Kita coba lagi nanti. Tapi dicatat dulu aja manual ya. Baik Pak, baik Pak. Okay, we will continue the next topics. The next topic is regarding common parts. Common parts mean common adalah biasanya umum, parts biasanya adalah disebut komponen ya. Berarti komponen-komponen umum yang terdapat dalam alat elektromedis. Okay, I will ask Arifa to answer question number 1. What are some common parts of medical devices? Maaf Pak, sama saya PPT-nya nggak muncul Pak, jaringan saya jelek. Oke, boleh mungkin secara umum you can answer what are common parts of medical devices? Apa aja alat, dalam bahasa Inggris ya, apa aja alat komponen umum di medical device atau alat elektromedis? Okay, I will continue to Roma. What is in your opinion, experience to answer number 1? Okay, no response. Rido? Filter Pak. Sorry, can you repeat again?
Oke, Surya? Saya Pak, Ya. a medical device that is electrical will have a cable or AC power that is used to conduct electricity. Oke. Cable Ya. can also be used for telecommunication. Device have switches and knob that manipulate the function of a device, Pak. Thank you, Surya. Good and very nice answer. And number 2, why is it useful to have separate parts for a device, especially when a device breaks? Kenapa sangat bermanfaat sekali untuk memiliki komponen yang terpisah atau komponen cadangan, suku cadang untuk sebuah alat, especially khususnya ketika alat itu rusak. Oke, itu artinya ya number 2. I will ask Nabil. Zakarin Nabil. Yes, Pak. So what is the answer or your opinion? Kenapa itu bermanfaat untuk memiliki suku cadang? You can tell one word or 2 words, okay. 1 kata, 2 kata. Yes, Pak. Kenapa? Why? Apa soalnya tadi, Pak? Tadi saya sudah jelasin. Kenapa perlu adanya suku cadang? Why it's useful to have separate parts? Okay, no idea? CK? Any idea or opinion? Farid Akbar? Gamaliel? Oke. Saya boleh jawab, Pak. Please. Winner? Sorry. Spare part for a device, especially when a device breaks, kan, Pak? Spare parts are essential in electromedical device because they ensure reliability. Is that right? Quick repairs. Quick repair, right? Also safety and continuous operation without long runtime. Okay, that's a very nice answer. Thank you, Winner. So, some common parts of medical device, ada kabel ya, cable, AC power cord, kabel power daya AC tadi yang dijelaskan oleh Surya tadi ya, untuk memberikan listrik. Cables also can use for telecommunication, kabel untuk komunikasi. Juga ada switches itu adalah tombol atau saklar. Ada dials itu kalau dilihat di sini dial itu adalah probe biasanya ya, dial. Oh sorry, mungkin tombol ya. Dial di sini pengertiannya. Notch on the dial on the manual scale are incorrect. Device needs to be calibrated. Notch on the dial.
Ya, betul. Berarti dia sensor atau pengukuran dial. Sensornya itu misalkan dia incorrect, device need to be calibrated. Kemudian ada cuff. Jadi kalau di sphygmomanometer, mansetnya itu disebut sebagai cuff ya. Switch, saklar, recorder modules. Recorder module biasanya adalah alat modul untuk perekaman. Printout adalah printer. Kemudian, printout itu biasanya di EKG itu ya, ada yang kertas yang keluar, biasanya itu termasuk juga printout. Telepon cable, kabel telepon. Hose itu seperti ini, selang, hose. Selangnya misalkan bocor, leaks. Terus EKG ada AC power cord, ada AC power cord, ada kabel power supply. Kenapa penting untuk bisa memiliki separate part? Jadi if a device breaks, jika suatu alat itu rusak, maka memungkinkan untuk diinspeksi dan melihat if a specific part of the device is what is broken. In this way, dengan cara ini, a person can replace just the broken part. Jadi bisa mengganti, I see. Salah pertanyaan saya. Bukan suku cadang, tapi dia memiliki parts atau komponen yang terpisah. Jadi nggak satu digabungin semua misalkan ya. Jadi kita bisa cabut-cabut komponen-komponennya begitu ya, tidak tergabung semua. Supaya apa? Karena kalau dia terpisah, separate parts, dia bisa mengidentifikasi mana bagian yang rusak. Jadi kalau dia rusak, kita bisa mengganti hanya bagian itu saja. A person can replace just hanya the broken part, bagian yang rusak, broken, rather than replacing the whole machine, daripada mengganti keseluruhan mesin. Okay, let's continue the next question. Okay. Number 2, reading. Tadi kita sudah baca, sudah read. Part dial. Di sini adalah bagian komponennya, partnya. Di sini adalah penjelasan, describe what needs to be done or the nature of the problem. Apa yang harus diperbaiki atau asal masalahnya di mana. Dial itu di sini dial the device on this part around the scale, I think. This device part will not inflate properly. Apakah kata inflate ada di mana? Inflate. Ini ya, cuff ya. Doesn't inflate properly. Inflate itu biasanya mengembang ya, inflate berarti di sini adalah cuff. Recorder module, this part needs to be, recorder di sini need to be installed. Okay. Hose, biasanya kalau hose itu permasalahannya adalah leaks. This part is leak atau ED kayaknya, leak. Ini ya, passive voice. Kalau teman-teman pas bahasa Inggris 1 belajar, kalau ED itu biasanya kalau dia is, ini ditambah ED. Kalau dia pasif. Yang nomor 5, this device part is stuck. Apa yang stuck? Adalah switch. Saya ragu nomor 1. Kemungkinan calibration. Oke. Oh, ini salah juga. Leak. This part is maybe leaking. Oke, leaking. Not leak. Berarti ini adalah the calibration, I think. Oh, the dial, the scale. Salah juga. Apa kira-kira? Notch on the dial. The notch, I think. Not, Pak. Ya, notch. Salah juga. Oh, sorry, N-nya kecil. Notch. Yeah, that's right.
Okay, let's continue to the next question. So we match the definition. An insulated wire that conducts electricity. Wire adalah cable. Conducts electricity adalah AC power cord. Used by hand means adalah manual. A rotating disc biasanya adalah recorder module. Oh sorry, ini adalah yang D ya, recorder module. Sana dia record. Oke. Dial adalah rounded handle. Knob adalah rotating disc. Oh salah, kebalik. Dial adalah rotating disc. Knob adalah a rounded handle. Oke, knob ini adalah pegangannya ya, rounded handle. Dial ini saya masih ragu sebetulnya. Saya coba cek dulu pengertiannya. Dial itu berarti rotating disc. Oke, saya masih belum mendapatkan pengertiannya secara jelas. Dial. Coba kita buka translation. Dial. Cakra angka, lempeng ya, bisa jadi lempeng jam, lempeng itu dial. Oke. Kalau teman-teman ada pengertian yang lebih jelas bisa disampaikan ya, terkait dengan apa yang mungkin saya masih ragu untuk menyampaikan artinya. Oke, let's continue. Okay, here we also match the definition of the words. Electricity can be transferred through a plastic cable ya. Kabel itu mentransfer electricity. The scientists use a hose to convey the water. Selang ya. Kemudian kalau ada spigmo artinya dia cuff, inflated portion of a spigmomanometer. The technician use a switch, tombol saklar, to turn the machine on. Number 3, the lab assistant read the data readings from the printout yang di print, kemudian the nurse put the device in separate compartment on the shelf. Kompartemen yang terpisah atau kotak yang terpisah lah, rak yang terpisah. Oke. Kita lanjutkan. Here we just answer the question. Berarti kalau kita ngomongin spigmomanometer, berarti dia adalah cuff ya. The cuff of the spigmomanometer, 1, tidak. Cuff itu pasti hubungannya sama mengembang atau tidak. Artinya bahasanya adalah inflate. Ya. Jadi di sini dibilangnya the cuff manset di spigmomanometernya tidak mengembang. 1, inflate. Okay, let's hear also the listening section. We still have a lot more devices to check. Yes, for example, the dial on this defibrillator is stuck. The doctors couldn't get it to turn on. Someone must have dropped it. I think so. I think the best option is to just replace it at this point. I'll put an order in. But first, what's wrong with that computer? It keeps misprinting X-ray printouts. That's dangerous. There might just be something wrong with the ink. I think you're right. We need to fix this before lunch. Oke. Oh, saya paham. The dial itu adalah tombol pengaturan yang diputar gitu ya. Kalau di komponen elektronnya itu potential resistor, variable resistor atau switch yang diputar begitu ya. Kalau dilihat tadi salah lihat berarti di posternya. Nah, dial itu yang di tangan yang sebelah sini, bukan yang sebelah kiri. Tangan yang ini yang memutar ini dia. Rotating kan, rotating disc, sesuatu yang diputar, dial. Sama kayak saya kira tuh biasanya bahasa dial itu kan telepon ya. Telepon itu kan ada telepon yang diputar dulu waktu zaman dulu. Telepon putar itu namanya dial.
Makanya dia tadi rotating ya, rotating this. Oke, di sini berdasarkan dari listening tadi, the dial on the defibrillator will not move. I think true, ada masalah di dialnya. Cek. Oke. The technician believe the defibrillator is just old. I think there is no information about that. I think false. Fixing the X-ray printer is not urgent. I think false. Ya, karena memang penting ya untuk memperbaiki. Let's continue. Sambil mendengar kembali, kita sambil mengisi tulisan di sini. We still have a lot more devices to check. Yes, for example, the dial on this defibrillator is stuck. The doctors couldn't get it to turn on. Someone must have dropped it. I think so. I think the best option is to just replace it at this point. I'll put an order in. But first, what's wrong with that computer? It keeps misprinting X-ray printouts. That's dangerous. There might just be something wrong with the ink. I think you're right. We need to fix this before lunch. There might just be something wrong with the ink. I think you're right. We need to fix this before lunch. There might just be something wrong with the ink. Order in. But first, what's wrong with that computer? It keeps misprinting X-ray printouts. That's dangerous. There might just be something wrong with the ink. I think you're right. We need to fix this before lunch. Someone must have dropped. Oke, pakai ini. Past tense ya. We still have a lot more device to check. Kita masih punya banyak alat untuk diperiksa. Ya, tentu. Sebagai contoh, the dial tadi, bahasa Indonesia apa ya berarti ya? Tombol putar kali ya, tombol putar di defibrillator is stuck. Di defibrillatornya itu stuck. Dokternya tidak bisa untuk menyalakannya. Seseorang pasti telah menjatuhkannya. Sepertinya iya. Jadi I think the best option, saya kira the best option, opsi terbaik adalah menggantinya saat ini, at this point. I will put an order in. Saya akan mengurutkannya, mendahulukannya. Tapi apakah ada masalah dengan komputernya? It keeps misprinting X-ray printouts. Jadi itu selalu memberikan printout yang salah, misprinting ya, printernya. Itu berbahaya. Pasti ada sesuatu yang bermasalah dengan tintanya, ink. I think you're right. We need to fix this before lunch. I think you're right. Saya kira kamu benar. Kita perlu memperbaikinya sebelum makan siang. Oke, conversation. Kita coba masukkan dulu jawabannya. I think it should be this. What's wrong with this microscope? I believe a switch on it will not turn out. Okay. I think the best option is to replace it. Yang ini bawah sepertinya. Its printouts are inaccurate. You have to fix that as well. I believe we may be able to just replace the specific part. Salah. Berarti yang ini sama yang ini. We may be able to just replace the specific part. Okay. What's wrong with this microscope? Apa ada masalah dengan mikroskop ini? Saya yakin bahwa switch-nya itu tidak bisa menyala. Kita harus memperbaikinya. Tapi saya kira the best option, opsi terbaik adalah untuk mengganti itu. We may be able to just replace the specific part. Kita mungkin bisa untuk mengganti bagian yang spesifiknya saja. Ada apa dengan komputernya? The printernya atau hasil printnya itu tidak akurat. Kita harus memperbaikinya juga. Oke. I will siapa yang mau mungkin selain tadi sebelumnya ada Zahra dan Winer dari yang lain? Ada
Ada yang bersedia? Atau saya tunjuk? Maulana? Ada Maulana? Arifah? Nafis? Yes, sir. Okay, Nafis will be person A, yeah? And the person B is Noval. Okay. Nafis A, Noval B. Okay, please start. Nafis, Please, you can start with person A. Boleh dimulai? Yang mana? Yang mana, sir? A. Ayo, waktunya tidak banyak. Bisa segera dibaca. Oke, biar cepat ganti Arsyad ya. Silakan Arsyad, number A. What's wrong with this microscope? I believe a switch on it will not turn on. We need to fix that. I think the best option is to replace it. We may be able to just replace the specific parts. What's wrong with the computer? What's wrong with the computer? Its printouts are inaccurate. We'll have to fix that as well. Close for both of you. Thank you. That's a good conversation. Gak apa-apa. Yang penting berani dan juga bisa pede untuk bisa berconversation ya. Thank you Arsyad dan juga Noval tadi ya. Iya, Pak. Is there any common parts? The last part, number 9. The report, we will fill up the report. What will this part used for? Switch ya. Switch itu untuk turn on a, I think it should be a device. Atau a device. Salah. Turn on a equipment or machine. Tadi apa sebelumnya? Saya lupa. Switch. Oh, microscope. Saya lupa ini. Microscope. Okay. Is this part replacing an existing part? I think yes. Karena dia mengganti switch yang sebelumnya. Ink adalah tinta. What will this part be used for? Tinta untuk to provide accurate print out. Printouts pakai S mungkin. Oke, printouts.
Is this part replacing an existing part? I think yes. Okay, I will give you 5 minutes to fill up the LMS in common parts ya. Silakan, 5 menit. Hujannya makin gede ya? Hujannya makin gede. Hujannya makin gede. Belum bobo. Aksara.
Okay, let's start again for the next topic, describing problems atau memahami masalah ya, atau menjelaskan masalah. Ini saya agak cepat karena waktunya mungkin agak terbatas. Jadi pertanyaannya adalah, how would a person identify a problem with machinery? Bagaimana seseorang itu bisa mengidentifikasi masalah pada mesin, pada alat. Number 2, what are some problems that may occur with medical equipment? Apa saja masalah yang dapat terjadi pada alat kesehatan? Oke, di sini kita bisa lihat mungkin jawabannya kurang lebih adalah, a person would inspect the machinery and see if it is behaving any differently from the way it is supposed to. They can do this by comparing it to similar machines or by comparing its current performance to previous performance. Jadi, seseorang bisa menginspeksi mesin dan melihat apakah mesin itu bertindak atau bekerja berbeda seperti fungsi asalnya atau dibandingkan seharusnya. Bisa jadi kita menginspeksi itu dengan membandingkan dengan alat yang sama. Bandingkan apakah alat itu berbeda performance-nya. Apa saja masalah yang dapat terjadi pada medical equipment? Jadi alat kesehatan bisa rusak, damage, atau terbakar, frayed, in which case it will malfunction. Jadi bisa malfungsi, memiliki fungsi yang salah. Misalkan monitor screen, alat displaynya, monitornya ada glitch atau ada stuck atau freeze gitu ya, get stuck on a particular image. Equipment may not turn on or off. Bisa jadi juga equipmentnya, alatnya itu tidak menyala atau malah tidak bisa mati, menyala terus bisa jadi. Kalau kita lihat di sini ada misalkan problem 1. Ini di departmental assessment, bagian penilaian ya. Thermometer sensor is broken, rusak. Screw itu adalah baut ya. Bautnya itu sudah loose, itu nggak bisa dibuka ya, loose. It turns on but no longer signals temperature change. Dia nyala tapi tidak ada lagi perubahan suhunya. Ini adalah masalah pada termometer. Lalu pada electronic scale, pada timbangan digital, timbangan elektronik model segini di lab malfunctioning, rusak. It keeps giving incorrect readings. Itu selalu memberikan pembacaan yang salah. Ini terjadi ketika kami menaruh pasien ya pada scale timbangan tersebut. Kami membandingkan, compared the reading, pembacaannya, to the other scale in the lab. Jadi kami bandingkan dengan timbangan lain. Dan timbangan yang lain itu ternyata benar. Masalah ketiga ada pada komputer lab. Jadi programnya itu, softwarenya itu selalu fail, selalu salah consistently. The program gets stuck before completing the process. Jadi ada program berjalan tapi selalu di tengah-tengah dia terhenti, hang. The computer has to be turned off, harus dimatikan. Ketika di reboot atau di restart, the monitor is slow to turn on. Jadi dia lambat menyalanya. Jadi ada kata-kata malfunctioning, ada stuck, ada broken, ada loose ya. Itu masalah-masalah, istilah-istilah pada masalah. Okay. The electronic scale is giving accurate readings. Electronic scale I think false. Dia ada masalah pada pembacaannya. Ini ya, electronic scale, incorrect readings. The computer gets stuck when running a program. True, betul. Bermasalah komputernya. The sensor does not turn on. Sensornya, I think the sensor is turn on, but it cannot
Sensornya tadi mana sensor? Sensor itu yang ini ya, thermometer sensor is broken. It turn on, nyala, benar, tapi tidak ada perubahan pada sinyalnya, pada suhunya. Berarti ini salah, dia nyala. Oke. The machine won't turn on. The machine won't turn on unless, kecuali dia di plug ke power source. The device will fail if you don't replace the battery. Number 2, if you let the machine run too long, it might break. To turn off the machine, the BMET pull out the electrical cord. Okay. We will match the word. Mungkin yang jelas-jelas sudah ada. Inaccurate is I think incorrect. Frozen itu biasanya stuck. To fail to work properly berarti dia biasanya broken. Not moving quickly, slow. Not functioning properly, malfunction. Not taut or fasten, tidak loose ini tidak kencang ya, tidak longgar istilahnya. Longgar betul, paling pas. Kebalik. To fail to work properly adalah malfunction. Not functioning properly adalah broken. Jadi kalau broken, betul. Oke. Next. Here, ini pertanyaan adalah terkait dengan electronic scale. Electronic scale keeps give atau giving aja. Giving incorrect readings, pembacaan yang salah. Oke. Mari kita dengarkan percakapan. Why is that microscope here? Does it need to be repaired? Yes, Dr. Adams reported that it was malfunctioning. I see that the eyepiece is loose. Does the light turn on? Yes, but it's dim. We'll need to replace the light bulb. I think we can fix it by tomorrow. Well, we still need to repair that recorder module. What's wrong with it? The paper gets stuck. Something is loose or broken in there. Paper gets stuck in it. Berarti ada dua permasalahan. Microscope-nya kenapa? Eyepiece-nya adalah longgar. Kemudian recorder modulnya kenapa? Paper gets stuck in it. Oke, kemudian kita ulangi kembali. Why is that microscope here? Does it need to be repaired? Yes, Dr. Adams reported that it was malfunctioning. I see that the eyepiece is loose. Does the light turn on? Yes, but it's dim. We'll need to replace the light bulb. I think we can fix it by tomorrow. Well, we still need to repair that recorder module. What's wrong with it? The paper gets stuck. Something is loose or broken in there. Oke, benar. Malfunction. Get stuck. Ada apa dengan mikroskopnya? Apakah itu perlu diperbaiki? Yes, Dr. Adam melaporkan itu malfunction. Saya lihat di eyepiece. Eyepiece itu adalah lensa ya. Lensanya itu longgar. Apakah lampunya menyala? Ya, tapi itu redup atau remang. Kita perlu mengganti bola lampunya, light bulb. Ya, saya kira kita bisa memperbaiki itu tomorrow. Oke, tapi kita masih perlu untuk memperbaiki recorder module. Ada masalah apa dengan itu? Kertasnya tersangkut, get stuck. Ada sesuatu yang longgar atau rusak di dalam itu. Oke.
Okay, let's continue to conversation. Siap-siap. Kita coba masukkan dulu jawabannya. Why is the heart monitor here? I think it needs to be repaired. I see that it doesn't always turn on. Yes, we have to fix it. Is there anything else wrong with it? When it does turn on, it gives incorrect readings. Oke, silahkan. Ada yang mau mencoba percakapannya? Zaka? Oke, Rido. Rido yang A ya. Satu lagi. Oke, Pak. Ada yang mau? Sabit? Abid? Bisa yang B? Atau Syahril? Padli? Izmi? Ya, Pak. Oke, Izmi yang B ya. B, Pak. Rido yang A. Silakan. Why is the heart monitor here? It needs to be repaired. I see that it doesn't always turn on. Yes, we'll have to fix it. Is there anything else wrong with it? When it does turn on, it gives incorrect readings. Oke, give applause to Rido dan Ismi. Thank you, Rido dan Ismi. Very nice conversation. We can also always practice the conversation. Kita berlatih terus ya percakapannya. Ya minimal itu memang kita pede aja sih ngomongnya begitu ya, nggak usah malu. Terima kasih banyak Ismi dan Rido. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah reportnya. Saya ingat-ingat lagi sebelumnya. Tadi ada heart monitor. It needs to be repaired. Yes, we have to fix it. Ada masalah lainnya berarti ini terlalu kadang dia nggak selalu menyala ya. Masalahnya adalah memberikan pembacaan yang berbeda. Ada pertanyaan? Oke. Oke. Samuel, ini adalah sebuah maintenance request form. Employee-nya adalah Samuel Norman. I think it is a doctor. Oh, salah. Atau tadi nggak ada keterangan ya. Nurse. Oke, dia nurse. This form is for hospital medical equipment only. What equipment needs to be checked? The heart monitor. Describe the nature of the problem. The heart monitor needs to be inspect. Perlu diinspeksi. It seems to be broken. Itu sepertinya rusak. Sometimes it will not turn on and it gives incorrect readings. Urgent berarti adalah urgent. Oke, itu jawabannya ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi untuk mengisi LMS bagian describing problem 1. Silakan.
Okay, let's continue to the last topics tonight, which is describing problems too. Okay, masih tentang bagaimana untuk mendeskripsikan atau menjelaskan masalah. What are some problems electrical device can have? Apa beberapa masalah yang bisa dimiliki oleh peralatan listrik? What are some cause of wear and tear? Apa penyebab dari wear and tear ini? Sambungan kabel ya, setahu saya. Wear and tear. Keausan, usang ya, aus dia. Oke, jadi beberapa masalah dalam electrical device adalah they have beneficial, they also need monitoring and repair periodically, perlu dimonitor dan diperbaiki secara periodik. Disturbance, gangguan pada lingkungan seperti kebocoran atau tersumbat. Juga clock itu, coba saya pastikan dulu, sepertinya tersumbat setahu saya. Menyumbatan ya, clocks. Can also affect them and cause issues such as a short or blowout. Jadi ada kebocoran, ada penyumbatan, bisa berdampak pada short itu kejut ini ya, singkat ya, atau blowout. Mice or insect, tikus ataupun serangga juga dapat menyebabkan kabelnya itu frayed. Frayed itu adalah terurai begitu ya, frayed. Or holes atau lubang pada dinding yang mesti diperbaiki untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. What are some cause of wear and tear? Wear and tear is to be expected with mechanical device that are used often. Alat mekanik, aus ya, apa bahasa mudahnya aus ya? Sudah ini ya, kayak olinya habis itu mungkin aus gitu kali ya. Wear and tear can be caused by repetitive use which wears down device. Jadi disebabkan oleh alat yang digunakan berulang kali, repetitif. Wear and tear occurs when a device is being used normally or in the course of day-to-day usage. Jadi hari demi hari dipergunakan. It is not when a device is purposefully broken or is misissue. For example, nih contohnya adalah infusion pump dapat malfunction ketika itu digunakan terlalu sering atau ada salah digunakan gitu ya. Nih contohnya ya, radiologi. Ini ada laporan, ada memo dari seorang karyawan. The radiology department called about their main electrical panel. Jadi bagian radiologi memanggil atau ada masalah dengan panel listrik utamanya. Mereka melihat adanya leak, kebocoran, dan short out their system. I check it out and water hit some frayed wires. Jadi air mengenai beberapa kabel yang terbuka ya, seperti ini nih, fray. One wire completely split. Jadi satu kabel itu putus secara putus sempurna ya, putus seluruhnya. The surrounding wall is very warped. Surrounding wall, dinding sekelilingnya itu warp. Warp itu bisa juga disebut melengkung ya.
We should check the water damage in nearby areas too. There must be a hole in a pipe somewhere. Jadi siapa tahu ada lubang dalam pipa sehingga dia ada air di situ. Kedua, ada masalah pada 3 infusion pump, IV pumps. 1, ada crack di dalam frame-nya. Crack, ada pecahan ya dalam frame-nya. Kita harus mengganti itu. Yang kedua, the pump on the second blew. Pompa yang di IV pumps kedua itu blew ini bocor kali ya, blew. Leak bisa juga sebetulnya bocor. I think it's probably from wear and tear. Please see if you can find out what happened. The third, yang ketiga adalah ada clog di dalam sumbatan, clog di dalam jalurnya, jalur infus pumpnya. Oke. What is the purpose of the memo? Purpose-nya adalah untuk memberitahu masalah ya. Sepertinya B. Oke. What is the first problem in the memo? Masalah pertamanya ada pada radiologi yang D ya. Which is not, the following is not mentioned in the passage. Apa yang tidak disebutkan? Normal wear and tear. Salah. The leak which shorted the system damage to iron, benar. X-ray machine kayaknya ini nggak disebutkan. Oke. Next. Jadi ini pengertian, beberapa definisi kita bisa tambahkan vocabulary kita. To fail suddenly, gagal tiba-tiba, adalah blow, I think, tapi kita coba dulu yang lain dulu. An opening in something, itu adalah opening itu leak atau blow, masih salah mungkin yang lain. Coba yang lain dulu. Short, by causing a short circuit, I think short. A hole or perforation in a container, hole. To split into two separate pieces, split. Opening in something adalah leak. To fail suddenly adalah blow. Oh, oke, salah. Leak berarti di bawah. A hole or perforation in a container, ada kebocoran. Hole adalah terbuka ya. Oke. Next. Oke. The microscope glass has a, biasanya kalau dia kaca ada crack ya, keretakan. A leak caused the wall by the light switch to wear and tear, I think. The damage was caused by normal. Yang lain dulu. The IV pump has a clog. Blocking movement, penghambat itu adalah clog. Mice in the wall, tikus di dinding, cause the wire to, wire biasanya fray. Ini berarti warp. Normal warp. Oh, normal wear and tear. Okay. Ini warp, like switch to warp. Ini adalah wear and tear. Okay. Next question. Okay. The woman list wire. Apa yang terjadi pada wire? Ini tentunya wear and tear and the woman list fried wires. Okay. Wear and tear and a clock ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Izmi. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, kita coba dengarkan lagi percakapannya. Sheila, do you have a minute? I need some help. Sure, Dave. What seems to be the problem? Well, I can't figure out why this IV pump shorted out.
Did you check for frayed wires? Yes, I did. Are there any signs of wear and tear? Or possibly a clog? Good idea. I didn't think of that. I'll check the line. I'm glad I could help. Dijawab ya. The man-nya laki-lakinya perlu bantuan ya. Laki-lakinya tidak mengecek frayed wires, salah. Dia tadi sudah mengecek. Oh, discovered a clog in the line. Kenapa dia false ya? Saya lupa. Or possibly a clog? Good idea. I didn't think of that. I'll check. Yes, I did. Are there any signs of wear and tear? Or possibly a clog? Good idea. I didn't think of that. I'll check the line. I'm glad I could help. Sebenarnya belum menemukan kayaknya ya. Dia belum menemukan. Dia cuma kasih opsi apakah ada wear and tear atau clog. Oke, kita lanjutkan. Kita ulangi lagi. Sheila, do you have a minute? I need some help. Sure, Dave. What seems to be the problem? Well, I can't figure out why this IV pump shorted out. Did you check for frayed wires? Yes, I did. Are there any signs of wear and tear? Or possibly a clog? Good idea. I didn't think of that. I'll check the line. I'm glad I could help. Did you check for frayed wires? Bapak pakai S. Okay. Are there any signs of wear and tear? Ya. Jadi mungkin ada beberapa penulisan yang kurang tepat ya, seperti kurang S begitu ya, jamaknya biasanya. Oke, jadi di sini Sheila, kamu bisa minta waktunya sebentar, saya perlu bantuan. Oke Dave, apa yang menjadi masalah? Saya tidak bisa menemukan kenapa IV pump, infus pump ini shorted out. Shorted out itu tidak bisa menyala misalnya. Apakah kamu sudah mengecek kabelnya? Ya sudah. Apakah ada masalah tanda-tanda wear and tear atau clog, penghambatan? Oh, ide yang bagus. Saya tidak memikirkan itu. Saya akan mengecek jalurnya atau kabelnya. Ya. Oke, karena waktunya sudah 9.40, saya langsung masukkan saja. I'm having some trouble figuring out this problem. What seems to be the issue? Kira-kira apa isunya? IV pump shorted out. I don't know why. Oh, apa yang sudah kamu periksa? There are no frayed wires. There is some normal wear and tear. Is there a clog? Apakah ada sumbatan? Yes, I think there is. Okay, let's unblock that. Okay. Okay. Device-nya berarti adalah IV pump. Infusion pump. What's the problem? An infusion pump shorted out. Action taken. A clog was the problem. It is being fixed. IV pump. Pumpnya pakai P besar. Oke. Ini jawaban untuk nomor 9. Apakah ada video? Oke, tidak ada. Baik, berarti selesai untuk malam hari ini. Kita sudah menyelesaikan 4 topik ya. Silakan nanti teman-teman diisi kembali. Mungkin saya kasih waktu lah sampai beberapa hari ke depan untuk bisa melengkapi semuanya sampai di topik describing problems 2. Dan untuk minggu depan lanjutkan dengan mengisi bagian monitoring equipment, preventing infection, dan juga education. Ada 3 topik untuk minggu depan di LMS ya. Nanti saya buka filenya. Oke, sebentar saya cek dulu presensi apakah sudah mengisi semua.
Kemudian nanti mohon masing-masing ketua kelas mengisi form kehadiran ya, pembatas perkuliahan, Ayu, Roma, dan juga Zahra. Ismi belum mengisi. Ismi ada di sini? Ismi. Ismi Anissa, nggak ada ya? Berarti tidak hadir. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Imam Kurniawan? Imam. Nggak ada juga ya? Oke. Ayu ada kan? Tadi Ayu. Ferdi ada. Natio Kevin. Kevin nggak ada. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Kita tutup untuk pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Makasih juga Pak. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.